Hello everyone, today we have our lesson 4B, which is about present perfect or simple past, specifically with answering questions, okay? And this is our class 11, so let's begin. So this is the lesson on your book, it's called In Your Cart. And I want you to pay attention here. We have a question. It says, have you been to Sarah recently? And look at the answer. It says, yes, I bought this coat there. Ok, lo que quiero que vean aquí es que a pesar de que la pregunta sea presente perfecto, la respuesta puede ser en pasado simple. Ok, que es lo que vamos a ver en esta lección. Porque estamos contestando en pasado simple si la pregunta es en presente perfecto. So first we have speaking and vocabulary, and you have these pictures or famous stores. Maybe you have bought something there. And the first activity it's only for practice, okay? Well, here we have number 3, which is the grammar, and this is where we are going to see what to use if answering in present perfect or in simple past. On the other part of the page, we have the number 2, which is a pronunciation of C. And there's a mistake here, okay? Los sonidos que van a ver aquí es, en el caso de que aunque se escriban con C, algunos el sonido es K, como en key, y en otros el sonido es S, como en snake, ¿ok? Y ese sonido pues también lo tenemos en español, con algunas sílabas, en el caso de la sílaba, con algunas vocales, perdón. En el caso de la E y la I, decimos C y sí, like in Cecilia, ¿ok? Pero con la A, la O y la U, pues sí, ya es este sonido que sería Carlos y así otros ejemplos. So this is what you're going to practice here, these two sounds. And well, we have the grammar bank, which we will do here. Okay, on the other page, you have an activity of speaking. We have here questions in present perfect. Okay, tenemos aquí el primer ejemplo, have you ever? Y tenemos el verbo ya en paréntesis que van a utilizar. Entonces recuerden que aquí debemos hacer el cambio a pasado participio, como se les indica, para tener la pregunta con la estructura correcta. Vamos a realizar esta actividad con el compañero que les haya asignado, el que hayan elegido. Y de esta actividad sí van a mandar el audio, ¿ok? Aquí las respuestas, pues lógico, va a variar. ¿Qué es lo que van a hacer? En esta parte ya tienen dos preguntas. La que van a completar es la que está en presente perfecto, pero enseguida tienen otra. Esta segunda pregunta la van a realizar si es que la persona les dice que sí han hecho eso, ¿ok? Entonces ya vamos a hacer otra pregunta más específica. And then you have the reading about this article of the story of the ice cream sellers. Okay, so this is the other part of the activity for about the article. So you have to look A and B in order to complete the activity. And then here we have highlighted words. En este caso tenemos la palabra haves. Y aquí es un plural irregular, ¿ok? Todas estas palabras que tienen aquí que terminan en F están en singular. Live, life, knife, shelf, wife. Pero una vez que ya los convertimos a plural, pues cambiamos esa F por la V. Y así ya tenemos la palabra en plural. Sería lives,
lives, knives, shelves y wives. ¿Ok? La pronunciación también va a ser diferente. So let's go to the grammar. Okay, so in this lesson we're talking about present perfect or simple past. That is the question. Remember that in present perfect we talk about experiences and unfinished time. These are some of the examples. She's been to New York 3 times. Have you ever been to IKEA? I've never met Nina's husband. He's seen that movie twice. Okay, so in questions and negatives we use ever, which means alguna vez en tu vida, and also never. Okay, so this is very important and this is the tricky part for this lesson. We have first the example. Have you ever been to Mexico? Yes, I have. When did you go there? I went last year. Ok, esa es como la actividad que van a realizar en pares. Empezamos con una pregunta en presente perfecto, que es una pregunta en general. Ok, presente perfecto con una pregunta general. Si te contestan que sí, ok, vas a hacer la pregunta en pasado simple para pedir información específica o detalles más específicos. Por eso está aquí la otra pregunta, dice, when did you go there? Y pues ya da algo más específico. I went last year. ¿Ok? El otro ejemplo, have you seen his new movie? Yes, I have. What did you think of it? I loved it. ¿Ok? Igual otra vez empezamos con una pregunta en general. Presente perfecto, nos contestan que sí. Seguimos con otra pregunta en pasado simple. And then we get more information, specific information, okay? This is very important. Para que lo recuerden, esta sería como la guía para que ustedes puedan hacer otra pregunta en caso de que sí les digan que sí a la de presente perfecto, pues ya saben que la que sigue debe ser en pasado simple. Now we have two verbs, the verb be and the verb go, which are different, okay? Here with present perfect, we have two examples. Mike has been to Paris. ¿Qué quiere decir esto? Mike ha estado en París. Quiere decir que fue a París y regresó, ya no está ahí. ¿Ok? El otro ejemplo con go sería Mike has gone to Paris. Mike se ha ido a París. Entonces, él todavía está en París. ¿Ok? Porque muchas veces confundimos estos dos verbos. Nada más para que lo tomen en cuenta por ahí. Alrighty, so this is the grammar bank part A. You are going to complete with the verb in the parentheses and in present perfect. We have an example already. Have you ever? Tenemos el verbo en presente, en el paréntesis break. Entonces hay que modificarlo a pasado participio. Nos queda broken. Have you ever broken your leg? Okay. And then here we have another one. That's the number one. You already have the verbs. Okay, so pause the video right now so you can do this. You already have this on the PDF that I share with you, or you have the book. Let's check your answers then. We have number one. Have you ever bought clothes from that store? I've always wanted a pair of designer sunglasses. 3. I haven't read this book. Is it good? 4. We haven't been to the new shopping mall yet. 5. Has your brother ever lived abroad? 6. They've been to South America twice. 7.
She hasn't flown before. 8. James hasn't met his girlfriend's family. 9. Have you eaten in this restaurant before? 10. Jenny has never told me about her family. Ok, chequen sus respuestas, corrijan si es necesario, si tienen dudas, pues ya las anotan, las checamos en la sesión de dudas, recuerden. Okay, this is part B, and also you are going to complete, but now it could be either present perfect or simple past. Okay, you have the first example. Have you been to the new shopping mall? So again, you have the verbs in the parentheses. Just check how are you going to change it. So pause the video now. Alrighty, check your answers, please. We are going to continue with the B. The answer is yes, I went there last month. Aquí ya estamos dando información específica, por eso es en pasado simple. It was great. Then we have the other question. Did you buy anything? I got a new pair of shoes. Were they expensive? Yes, very. Have you bought any new clothes recently? No, but my boyfriend gave me a jacket for my birthday last week. Okay, again, she's giving specific information. That's why she's using, well, we are using here simple past. Okay. Already, this was very short lesson. I hope it's clear for all of you. You are going to send pages 32 and 33 and the audio of the activity 4 about speaking, which are the questions. Remember, tienen ahí las preguntas en presente perfecto. Si les dicen que sí, harán la pregunta en pasado simple y así seguirán con las otras preguntas. Alrighty, so that is everything for today. I hope you have a great weekend. Goodbye.